Parang ano, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Yeah. Yeah, grabe bunga oh. So open natin konti. Ayan. Open natin. Para makita. Okay. Ito nakarap oh. Open natin. Lagay dito tapos ayaw. Para makita lang ano, sa bahay nyo. Madami ng bunga. Oh, dami bunga oh. Dito pala. Ito, nakadrop oh. Lika. Putol. Oh, daming bunga oh. Daming bunga, pero pinutol. Pinutol lang. Pinutol. Ito, pinutol ka lang doon oh. Pinutol. Oh. Damo gid no. Damo ba? Buksan lang, konti. Para makita yung bunga. Pang-viral sir. Pang-viral ba? Sige. Ito, open center lang. Yan na. Tapos na.